नमस्कार प्रिय बंधु त्राणकर्ता प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम मु प्रभुंकर दास आचार्य किशोर चंद्र डिगल ए एपिसोड को आपण मानक स्वागत जनाए। आशा करे आपण माने भल अछंती। आमे माने ए कार्यक्रम द्वारा ईश्वर को वाक्य बाइबल धारावाहिक अध्ययन करूअछु। जदि आज आपण प्रथम थर पर कार्यक्रम देखुचंती ताले आपण को बहुत बहुत स्वागत। आमे प्रकाशित वाक्यर धारावाहिक अध्ययन करि चलीचु। आ प्रकाशित वाक्यर अन्य अध्ययन विषय आगामी वीडियोस जदि आपण पाया पाई चाहती तेबे ए चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं बेल आइकन को दाबी दियंतु। तेबे आसंतु आज अध्ययन को माने प्रवेश करबा को जिबा। प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय रो माने अध्ययन करूथिलु। 16 अध्याय रे सप्तदूत ईश्वरଙ୍କ क्रोधर सप्त पात्र पृथ्वी उपरे ढालिबा विषय लेखा जाय। प्रकाशित वाक्य पुस्तक 16 पर्व आरंभ आम देखु सप्तदूत ईश्वर क्रोधरे परिपूर्ण सप्तपात्र पृथ्वी उपरे ढालिबा आरंभ करिसंते। गत अध्ययन आम तृतीय दूतंकर क्रोधर पात्र पृथ्वी ढला जाए विषय देखिछु। आज आम चतुर्थ पात्र आग को ढालिबे से विषय आम देखा जा। प्रकाशित वाक्य 16 पर्व 8 पदर अध्ययन करबा। लेखा जाए, चतुर्थ दूत अपना पात्र सूर्य उपरे ढालिले तहु ताहाकु मनुष्य मानंकु अग्नि रे दग्ध करबाकू शक्ति दियागला। सेते बेले मनुष्य माने महातापरे दग्ध हेले। आउ जेउ ईश्वरंकर एही समस्त क्लेश उपरे अधिकार अछि ताहांको नामर निंदा कले, ताहांकु गौरव देवा निमंते मन परिवर्तन कले नाही। प्रभुंकर प्रिय लोक माने चतुर्थ पात्र सूर्य उपरे ढालिया विषय लेखा जाए। ए विषय मु आपनकु पूर्वरु मध्ये कहिछि जे प्रकाशित वाक्य 8 पर्व 9 पर्व एवं 11 पर्व रे पृथ्वी उपरे जो 7 वर्षर क्लेश बा महाक्लेश 7 वर्षर द्वितीयार्धर क्लेश विषय वर्णना करा जाए। तार ठीक रिपीटेशन तार पुनरावृत्ति प्रकाशित वाक्य 16 पर्व रे माने देखुछु। तबे प्रकाशित वाक्य 8, 9, 11 पदरे जिहुदीय दृष्टिकोण ताहा प्रभु भाववाणी रे वर्णना करिसंती। आ सेतिरे सप्त दूत सप्त तुरी ध्वनि करया विषय लेखा जाय। किंतु प्रकाशित वाक्य 16 पर्व रे अणजिहुदी बा मंडलीर दृष्टिकोणरू बाकी अन्य समस्त पृथ्वी लोक मानकर बुझिला परि जो भाववाणी कहा जायछि सेही भाववाणी रे प्रकाशित वाक्य 16 पर्व रे एठी सप्त दूत सप्त पात्र धारण करिसंती। तेबे सप्त तुरी और सप्त पात्र रे किछि फरक नहीं, बहुत सामंजस्य अछि। चतुर्थ दूत तुरी ध्वनि करन्ते सूर्य चंद्र नक्षत्र आघात प्राप्त हेले। एटी चतुर्थ दूत पात्र ढालन्ते सूर्य उपरे से पात्र ढाला गला। आ लेखा अछि सूर्य को मनुष्य मानकु अग्नि रे दग्ध करबाकू शक्ति दिया गला। सूर्यर उत्ताप बढ़ी जीवो, एते बढ़ी जीवो जे मनुष्य माने दग्ध हेबे। आजिकाली आम माने जानू वैज्ञानिक मानकर बहुत बड़ गोटे चिंता जे ग्लोबल वार्मिंग, सूर्यर उत्ताप बढ़ी बढ़ी जाउची, पृथ्वीर उत्ताप बढ़ी बढ़ी जाउची। वर्तमान खरा दिन आसिले आम माने जानि पारु एबे ओडिसा रे भिन्न भिन्न जगह टिटलागढ़ अन्य जगह सब अच्छी जोटि की बहुत उत्ताप पाखापाखि 50 डिग्री चली जाए। तेबे कल्पना करंतु एते गरम जदि आमे सही पारुनु ताले चतुर्थ दूत महाक्लेशर समय रे से पात्र सूर्य उपरे ढालला बेले सूर्यर उत्ताप एते अधिक मात्रा बढ़ी जीवो जे मनुष्य माने पोक माछी को जेमति नियार पकेले छटपट हुअंती, मनुष्य मानकर अवस्था से प्रकार हेबो। मनुष्य मानकु दग्ध करबाकू ताकू शक्ति दिया जीवो। टिके कल्पना करी देखंतु, आमने आगु को पढ़िबा जे मनुष्य माने काहे की दग्ध ईश्वरक निंदा करिवे, कारण सेमानक शरीर रे आगरु विस्फोटक घा सब हेछि। प्रथम दूत लेखा अछि पृथ्वी उपरे ढालन्ते पशुर चिन्ह ग्रहण करिथिबा तार प्रतिभा को प्रणाम करिथिले सेमानक शरीर रे अति कष्टदायक विस्फोटक हेला। कष्टदायक विस्फोटक उपरे सूर्यर ए प्रकार प्रकोप जदि घटे तेबे मनुष्यर कि प्रकार दशा हबो। आउ से अतिशय जंत्रणा सकाशु वाक्य लेखा अछि सेते बेले मनुष्य माने महातापरे दग्ध हेले। आउ जो ईश्वरंकर एही समस्त क्लेश उपर अधिकार अछि
ତାହାଙ୍କ ନାମର ନିନ୍ଦା କଲେ। କ୍ଲେଶ ପାଇଲେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତାହାଙ୍କୁ ଗୌରବ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଦିନ ନଥିବ, ସମୟ ନଥିବ, ସୁଯୋଗ ନଥିବ। ଆଜିର ଦିନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜିର ସମୟ ସବୁ କିଛି ଶାନ୍ତିରେ ଅଛି, ସବୁ କିଛି ସମାଧାନରେ ଅଛି। ଆଜି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ମତେ ଗଞ୍ଜଣା ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଜି ଆମେ ଚାହିଁଲେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ସୁଯୋଗର ସଦ୍ବ୍ୟବହାର ନ କରିବେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଆସୁଅଛି, ଆଉ ଚାହିଁଲେ ବି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ହୃଦୟରୁ ତିକ୍ତତା ବାହାରିବ, ମୁଖରୁ ନିନ୍ଦା ବାହାରିବ। ଚତୁର୍ଥ ଦୂତ ପାତ୍ର ଢାଳିଲେ, ଲୋକମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିନ୍ଦା କଲେ, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ନାହିଁ। ଆଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ପଞ୍ଚମ ଦୂତ ଢାଳିଲେ କଣ ହେଲା। ପଞ୍ଚମ ଦୂତ ଆପଣା ପାତ୍ର ସେଇ ପଶୁର ସିଂହାସନ ଉପରେ ଢାଳିଲେ। ତହୁଁ ତାହାର ଲେଖା ଅଛି, ରାଜ୍ୟ ଅନ୍ଧକାରମୟ ହେଲା, ଆଉ ଲୋକମାନେ ବେଦନା ହେତୁ ଆପଣା ଆପଣା ଜିଭ କାମୁଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପଞ୍ଚମ ଦୂତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ରୋଧର ପାତ୍ରକୁ ପଶୁର ସିଂହାସନ ଉପରେ, ପଶୁର ସିଂହାସନ ବୋଲି କହିଲେ ପଶୁର ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ, ପଶୁର ପାୱାର, ଅଥରିଟି, ସିଟ୍ ଅଫ୍ ରୁଲିଂ ଉପରେ ଢାଳିଦେଲେ। ତେଣୁ ସମୁଦାୟ ରାଜ୍ୟ ଅନ୍ଧକାରମୟ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଲୋକମାନେ ବେଦନା ହେତୁ ଆପଣା ଆପଣା ଜିଭ କାମୁଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କି ଭୟଙ୍କର ବେଦନା! ଏକ ତ ଉତ୍ତାପ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଅନ୍ଧକାର। এই ଅନ୍ଧକାର ରାତ୍ରିର ଅନ୍ଧକାର ନୁହେଁ, এই ଅନ୍ଧକାର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେଲା ପରେ ଅନ୍ଧକାର ନୁହେଁ। ସୂର୍ଯ୍ୟର ଗରମ ଥିବ, ଆଉ ଇଆଡେ ଅନ୍ଧକାର ଆସି ଘଟିଯିବ। ମାନେ ଉତ୍ତାପ ଚାଲିଥିବ ଆଉ ଗରମ ଅନ୍ଧକାର ହଉଥିବ। ସେଇ ପ୍ରକାର ଅନ୍ଧକାର ସକାଶୁ ଲୋକମାନେ ଜିଭ କାମୁଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। 11 ପଦ ଲେଖାଯାଏ, ପୁଣି ସେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ବେଦନା ଓ ବିସ୍ଫୋଟକ ସକାଶେ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିନ୍ଦା କଲେ, ଆଉ ଆପଣା ଆପଣା କର୍ମରୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ନାହିଁ। ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ଚତୁର୍ଥ ଦୂତ ପାତ୍ର ଢାଳିଲେ, ଲୋକ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ନାହିଁ। ପଞ୍ଚମ ଦୂତ ପାତ୍ର ଢାଳିଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ନାହିଁ। କେତେ ଭୟଙ୍କର ବିଷୟ ଏଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ହାଉ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଟୁ ରିପେଣ୍ଟ ନାଓ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା କାହିଁକି ଏତେ ଜରୁରୀ ଅଟେ? ଆମେମାନେ କାହିଁକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ତରଫରୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଉଛୁ? ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରଚାର ଆଜି କାହିଁକି କରାଯାଉଛି? କାରଣ ଦିନ ଆସୁଛି ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନୁଭବ ରହିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଜି ସମୟ ସୁଯୋଗ ଥାଉ ଥାଉ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଦରକାର। ଆଗକୁ ପଢିବା। ଷଷ୍ଠ ଦୂତ ଆପଣା ପାତ୍ର ଫରାତ ମହାନଦୀ ଉପରେ ଢାଳିଲେ। ତହୁଁ ଷଷ୍ଠ ଦୂତ ଫରାତ ମହାନଦୀ ଉପରେ ଢାଳିଲେ। ତହୁଁ କଣ ହେଲା? ଲେଖାଯାଏ, ପୂର୍ବ ଦିଗରୁ ଆଗମନକାରୀ ରାଜାମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ପାଇଁ ତାହାର ଜଳ ଶୁଷ୍କ ହୋଇଗଲା। ଷଷ୍ଠ ଦୂତ ଫରାତ ନଦୀ, ଫରାତ ବୋଲି କହିଲେ ୟୁଫ୍ରେଟସ୍ ନଦୀ, ଯୋଉଟା ଇରାକରେ ଆଜି ଅଛି, ସେଇ ନଦୀ ଉପରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଦୂତ କ୍ରୋଧର ପାତ୍ରକୁ ଢାଳିବେ। ନଦୀ ଶୁଖିଯିବ, ଗୋଟେ ପ୍ରଶସ୍ତ ପଥ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯିବ। ଲେଖା ଅଛି, ପୂର୍ବ ଦିଗରୁ ଆଗମନକାରୀ ରାଜାମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା। ପୂର୍ବ ଦିଗରୁ ରାଜାମାନେ ଆସିବେ। ଆମେ ସେଇ କଥା 9 ପର୍ବରେ ପଢୁ। ଷଷ୍ଠ ଦୂତ ତୁରୀ ଧ୍ୱନି କରନ୍ତେ, ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ଷଷ୍ଠ ଦୂତ ତୁରୀ ଧ୍ୱନି କରନ୍ତେ ଫରାତ ମହାନଦୀରେ ବନ୍ଦିଥିବା 4 ଦୂତଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରାଗଲା। ଷଷ୍ଠ ଦୂତ ତୁରୀ ଧ୍ୱନି କଲେ ଫରାତ ନଦୀ, ଷଷ୍ଠ ଦୂତ ପାତ୍ର ଢାଳିଲେ ଫରାତ ନଦୀ। ଆଉ କଣ ହେଲା? ତୁରୀ ଧ୍ୱନି କରନ୍ତେ 20 କୋଟି ସୈନ୍ୟମାନେ ବାହାରି ଆସିଲେ। ଆଉ ବାକ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି, 4 ଦୂତ ସେଇ ଦଣ୍ଡରେ ସେଇ ଦିନ, ମାସ, ବର୍ଷ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖାଯାଇଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଉଛି। ପ୍ରକାଶ ବାକ୍ୟ 16 ପର୍ବରେ ଠିକ ସେଇ କଥା ଲେଖା ଅଛି। ଫରାତ ନଦୀ ଉପରେ ଢଳାଗଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା। ପୂର୍ବ ଦିଗରୁ ରାଜାମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ତାହାର ଜଳ ଶୁଷ୍କ ହୋଇଗଲା। ତାପରେ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଲେଖାଯାଏ, ତତ୍ପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି, ସର୍ପର ମୁଖରୁ, ପଶୁର ମୁଖରୁ ଓ ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀର ମୁଖରୁ ବେଙ୍ଗ ପରି 3ଟି ଅପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ବାହାରିଲେ। ଏଠି ମନ୍ଦ ତ୍ରିତ୍ୱ, ଦ ଇଭିଲ୍ ଟ୍ରିନିଟି এই ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ଇଭିଲ୍ ଟ୍ରିନିଟି, ମନ୍ଦ ତ୍ରିତ୍ୱ କିଏ? ସର୍ପ ବା ଶୟତାନ, ପଶୁ ବା ଆଣ୍ଟିକ୍ରାଇଷ୍ଟ ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିରୋଧୀ, ଆଉ ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀ ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ପଶୁ। ଏ 3ଙ୍କ ମୁଖରୁ 3ଟି ମନ୍ଦ ଆତ୍ମା ବାହାରୁଛି। ବେଙ୍ଗ ପରି ସେମାନେ ବାହାରି ଆସିଲେ।
ଲେଖା ଅଛି ବେଙ୍ଗ ପରି 3ଟି ଅପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ବାହାରିଲେ, ଏମାନଙ୍କ ମୁଖରୁ ବାହାରିଲେ। ତେବେ ଏତେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର। ଏମାନେ ଗୋଟେ ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ, ଏମାନେ ଗୋଟେ ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ, ଆଉ ସେଇ ଆତ୍ମା ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି। ଶୟତାନ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିରୋଧୀ ଆଉ ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀ, ଏଇ ତିନି ମନ୍ଦ ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ। ସେଇ 3ଟି ବେଙ୍ଗ ପରି ଅପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଏମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ମୁଖରୁ ବାହାରିଗଲା। ପାଟିରୁ ଆତ୍ମା ବାହାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ମଣିଷ ଭିତରେ କି ଆତ୍ମା ଅଛି ତାହା ଜାଣିବା ଦରକାର। ପ୍ରଥମ ଜୋହନ 4 ଲେଖାଏ, ସମସ୍ତ ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କର ନାହିଁ। ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ଭାବରେ ଆସିବେ, ତଥାପି ଲେଖା ଅଛି, ହେ ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କର ନାହିଁ, ବରଂ ଆତ୍ମା ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଆଗତ କି ନାହିଁ। ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଆଗତ ନୁହନ୍ତି, ତାହେଲେ ଶୟତାନ ଠାରୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିରୋଧରେ, ଭଣ୍ଡ ଭାବର ମୁଖରୁ ବେଙ୍ଗ ପରି ଆସୁଛି ଆତ୍ମା ବାହାରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ତ ଆସିନାହାନ୍ତି। ସାବଧାନ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଆଗତ କି ନାହିଁ ଏହା ସେମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖ, କାରଣ ଜଗତରେ ଅନେକ ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀ ବାହାରି ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଯଦି ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀ ବାହାରି ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଶେଷ ଯୁଗରେ ତ ଆହୁରି ଅଧିକ ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀ ବାହାରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମୁଖରୁ ଦୁଷ୍ଟାତ୍ମା ବାହାରୁଛି, ଆଉ ସେ ଦୁଷ୍ଟାତ୍ମା ଗୁଡାକ କଣ କରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ସେଇ ଦୁଷ୍ଟାତ୍ମା ସେମାନଙ୍କ ମୁଖରୁ ବାହାରି କଣ କରେ? ଏମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମକାରୀ ଭୂତାତ୍ମା ହୋଇ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମହାଦିନର ଯୁଦ୍ଧ ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତ ଜଗତର ରାଜାମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମକାରୀ ଭୂତାତ୍ମା, ମିରାକଲ୍ସ, ସେମାନଙ୍କ ମୁଖରେ ମିରାକଲ୍ସ, ସେମାନେ କହିଲେ ମିରାକଲ ହେଇଯାଉଛି, ସେମାନେ କହିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ହଉଛି। ସାବଧାନ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ମିରାକଲକୁ ଦେଖିକରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହେଇଥିବ ବୋଲି ଭାବିବାଟା ବି ଠିକ ନୁହେଁ। ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ, ଚିହ୍ନ ଚମତ୍କାର ଶୈତାନ ବି କରିଛି, କରୁଛି, ଆହୁରି କରିବ। ପ୍ରଥମ ଜୋହନ 4 ସେଥିପାଇଁ ଲେଖା ଯେ କେମିତି ଚିହ୍ନିବ ସେମାନଙ୍କୁ? ସେମାନଙ୍କ ମୁଖରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ହଉଛି, ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀ ମାନେ ବାହାରିଛନ୍ତି, କେମିତି ଚିହ୍ନିବ? 2 ଲେଖାଯାଏ, ଏହା ଦ୍ୱାରା ତୁମେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବାର ଗୋଟେ ମାପଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇଛି। କଣ? ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେ ଦେହବନ୍ତ ହୋଇ ଆସିଅଛନ୍ତି, ଏହା ଯେକୌଣସି ଆତ୍ମା ସ୍ୱୀକାର କରେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଆଗତ। ଆଉ ଯେକୌଣସି ଆତ୍ମା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର ନ କରେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଆଗତ ନୁହେଁ। ଏହା ଖ୍ରୀଷ୍ଟାରୀର ଆତ୍ମା, ଯାହାର ଆଗମନ କଥା ତୁମେମାନେ ଶୁଣିଅଛ, ପୁଣି ତାହା ଏବେ ହିଁ ଜଗତରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଅଛି। ଏହା ଖ୍ରୀଷ୍ଟାରୀର ଆତ୍ମା। ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଦେହବନ୍ତ ହୋଇ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରେ। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ, ଯେଉଁ ଦାସମାନେ, ଯେଉଁ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କ୍ରେଡିଟ ଦିଅନ୍ତି, ନିଜେ କ୍ରେଡିଟ ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ନିଜ ଆଡକୁ ଆକର୍ଷଣ ନକରି ଯୀଶୁଙ୍କ ଆଡକୁ ଇଙ୍ଗିତ କରାନ୍ତି, ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଆଗତ। ମାତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ନିଜକୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ବଡ ବୋଲି ମନେ କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ମୋ ନିଜର ଶକ୍ତିରେ ମୁଁ ଏହା କଲି, ମୋ ନିଜର ଜ୍ଞାନରେ ବରଦାନରେ ବଳବାନରେ ମୁଁ ଏହା କଲି ବୋଲି, ସେଟା ଖ୍ରୀଷ୍ଟାରୀର ଆତ୍ମା। ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆତ୍ମା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛି। ଚିହ୍ନନ୍ତୁ, ଜାଣନ୍ତୁ, ଚିହ୍ନିବା ଜାଣିବା ଦରକାର। ଶେଷ କାଳରେ ବେଙ୍ଗ ପରି 3ଟି ଆତ୍ମା ଏଇ ମନ୍ଦ ତୀର୍ଥ ମୁହଁରୁ ବାହାରି ଆସିଲା। ଆଉ ସେଇ ଆତ୍ମା ସେତେବେଳେ କଣ କରିବ? ଏମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମକାରୀ ଭୂତାତ୍ମା ହୋଇ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମହାଦିନର ଯୁଦ୍ଧ ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତ ଜଗତର ରାଜାମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି। ସର୍ବ ଜଗତର ରାଜାମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ମନ୍ଦ ଆତ୍ମା ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଇଭିଲ୍ ସ୍ପିରିଟ୍ସ ୱିଲ୍ ୱାର୍କ। ମନ୍ଦ ଆତ୍ମା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମରେ, ଚିହ୍ନରେ, ବିଚକ୍ଷଣତାରେ, ଇନଭେନସନରେ, ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆବିଷ୍କାର, ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ এই ମନ୍ଦ ଆତ୍ମା ସବୁ ପଶିଯିବେ। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏକ କରିନେବେ। କାରଣ କଣ? ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 11 ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ 2 ଜଣ ସାକ୍ଷୀ, ହନୋକ ଆଉ ଏଲିଓ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବାର ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିବେ ମହାକ୍ଲେଶର ସମୟରେ, ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ। ଆଉ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆକାଶରୁ ଅଗ୍ନି ଏବଂ ଜଳକୁ ରକ୍ତରେ ପରିଣତ କରୁଥିବେ, ନାନା କ୍ଲେଶ ଦ୍ୱାରା ପୃଥିବୀକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଉଥିବେ। ତେବେ ଏଇ ମନ୍ଦ ଆତ୍ମା ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରି ସେଇ 2 ଭାବବାଦୀ ମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇବେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ର କରିବାକୁ ଯିବେ।
कि भयंकर विषय देखंतु 15 पदरे गोटे कथा अलग कथा लिखा जाए देख आंबे चोर परि आसुछु ये सब कथा कहू कहू हठात प्रभु मन पकई दौरान देख आंबे चोर परि आसुछु जे जाग्रत थाई अपना वस्त्र रक्षा करे से धन्य कारण ताहा कले से उलंग होई बुलिबो नाही लोके तार लज्जा देखिबे नाही जाग्रत होइक रहिबा दरकार प्रभु को प्रिय लोक माने प्रभु चोर परि आसुचंती आम माने जाग्रत होइक रहू ए महाक्लेशर ए प्रकार भयंकर समय जदि आमे न पडु बोली इच्छा करू तेबे आमे जाग्रत होइक रहिबा दरकार तेबे आगु को पढिबा 16 पद लिखा जाए से अपवित्र आत्मा माने राजा मानंकु एब्री भाषा रे हर्मिगेदन नामक स्थान रे एकत्र कले हर्मिगेदन युद्ध ए हर्मिगेदन युद्ध होची ईश्वरंकर युद्ध जगत पापी आउ शैतान लोक मानक विरुद्ध रे ईश्वरंक सहित युद्ध एटा हर्मिगेदन युद्ध विषय 16 पर्व 16 पदरे लिखा है एमाने समस्त हर्मिगेदन युद्ध को आसीबे हर्मिगेदन उपत्यका को आसीबे से यूफ्रेटस नदी बाटरे हर्मिगेदन उपत्यका आसीबे आ से स्थान रे प्रभु सहित युद्ध प्रभु स्वर्ग अवतरण करिवे दूत साधु मानक सहित आसीबे हर्मिगेदन रे ख्रीष्ट विरोधी भंड भाववादी समग्र पृथ्वी राजा मान एकत्र हेबे वाक्य लिखा जाए प्रभु से ख्रीष्ट विरोधी भंड भाववादी को जीवंता धरिबे अनंत अग्निमय हृदय जीवंता निक्षेप करिवे शयतान सेठी धरा पड़िबो ताकू सिकुळे रे बंधा जीवो आउ सहस्र वर्ष निमंते पाताल कुंड रे ताकू बंदी करा जीवो हर्मिगेदन युद्ध ए हर्मिगेदन युद्ध रे षष्ठ दूत तुरी ध्वनि समाप्त हुए यहाँ प्रकाशित वाक्य 9 पर्व 11 पर्व में देखू 3टी संताप विषय लिखा जाए द्वितीय संताप गत है तृतीय संताप आसुअछि सप्तदूत तुरी ध्वनि करते संताप समाप्त हेबो एबे सप्तम दूत एठी पात्र ढालिबाकू जाउछंती 17 पदरे पढ़िबा सप्तम दूत अपना पात्र आकाश रे ढालिले तो मंदिर मध्यरु सिंहासन ठारू एक उच्च स्वर हेला समाप्त हेला आपणकर मन थी सप्तम दूत तुरी ध्वनि करते प्रकाशित वाक्य 11 पर्व मध्य से प्रकार लिखा अछि सप्तम दूत तुरी ध्वनि करते 11 पर 15 पद स्वर्ग रे महाशब्द सो एई बाणी हेला जगत उपरे राजत्व आम मानक प्रभुंकर ओ ताहांक ख्रीष्टंकर हस्तगत होई अछि आ जुगे जुगे से राजत्व करिवे ए सबु समाप्त हेला एवं ख्रीष्टंकर शांति राज्य सहस्र वर्ष राजत्व पृथ्वी उपरे आरंभ हेबार घोषणा करागला स्वर्गरु सेही बाणी हेला प्रकाशित वाक्य 16 पर्व से कथा लिखा जाए आकाश रु मंदिर मध्य सिंहासन रे उच्च स्वर हेला समाप्त हेला सेते बेले विद्युत विभिन्न स्वर और वज्र ध्वनि हेला पुणी महाभूमिकंप हेला पृथ्वी रे मनुष्य सृष्ट हेबा समय ठारू एपरी महाभयंकर भूमिकंप आउ केबे होई नथिला क्लेश समय समाप्ति शांति राज्यर आरंभ ठीक से जंक्शन रे ठीक तार से आरंभ समय रे क्लेश समाप्ति समय एक भयंकर भूमिकंप ए पृथ्वी रे हेबो पृथ्वी आरंभ रु केबे से प्रकार भूमिकंप होई नथिला सेथिरे से महानगरी 3 भाग रे विभक्त हेला ओ विजाति मानकर नगर समूह भूमिसात हेला से महानगरी बोली कहले जेरूशलेम नगरी 3 भाग रे विभक्त हेला प्रकाशित वाक्य 11 पर्व से कथा लिखा है जेरूशलेम रे भयंकर भूमिकंप हेला 1/3 ध्वंस हेला लिखा है 3 भाग रे विभक्त हेला एठी लिखा जाय तेबे विजाति मानकर नगर समूह मध्य ईश्वरंकर क्रोध रे भूमिसात हेला महानगरी बाबिलो को एठी आउ गोटे नगरी बाबिलो नगरी को प्रभु अपना प्रचंड क्रोध रूप मदिरा पात्र पान कराइबा निमंते स्मरण रे आनिले ए बाबिलो महानगरी को प्रभु स्मरण करूचंती कारण ए बाबिलोन महानगरी ईश्वर को विरुद्ध रे कार्य करूची बाबिलो महानगरी विषय 17 पर्व आ 18 पर्व रे विस्तृत भाव लिखा जायछि ए विषय हम माने अध्ययन करबा को जिबा तेबे प्रभु बाबिलो महानगरी को स्मरण रे आनिले पुणी प्रत्येक दीप दूरीकृत हेला पूर्व पर्वत गण देखा गले नाही आकाश मनुष्य मान महाशिलावृष्टि है शिलावृष्टि प्राय एक महण ओजनर शिलावृष्टिर क्लेश सकाशु मनुष्य माने ईश्वरंकर निंदा कले कारण से क्लेश अति भयंकर थिला सेतेबेले पृथ्वी रे बंचुथिबा सब लोक ईश्वर विरोधी लोक माने
ईश्वर को निंदा कले मन परिवर्तन कर क्षमा मागिले ना निंदा कले से प्रभुंर ए प्रकार क्रोध प्रकाशित हो। प्रभुंर प्रिय लोक मैंने प्रकाशित वाक्य 16 पर्वर अध्ययन आज आम ये समाप्त कलु। तेबे 17 पर्व 18 पर्व महानगरी बाबिल विषय वर्णना करा जाए। मोर मतरे महानगरी बाबिलर जो विचार ता बुझा टिके जटिल किसी व्यस्त हूँ ना पवित्र आत्मा मन को साहाय्य करेंगे आम मैंने से विषय बुझा जा किंतु से विषय टी सावधान सहित बुझा पड़ो कारण अनेक लोक अनेक प्रकार तर्जमा सब करती किंतु ईश्वर वाक्य आम को बुझा पड़ो। 2टी अध्याय 2 थर बाबिल बाबिल बोली कहीं लेखागला 2 थर कहीं तार विचार करा 17 पर्व ध्वंस करा 18 पर्व पुनर्बार ध्वंस करा ध्वंस कला कौन था ध्वंस करा ए 2 प्रकार बाबिल कौन ए विषय 17 पर्व 18 पर्वर अध्ययन माने आगामी अध्ययन देखा जा। तेबे आज अध्ययन प्रभु आम को साहाय्य कले आम 16 पर्व अध्ययन समाप्त करूँ। आशा करे आपण माने अध्ययन को बुझे सक्षम होती। प्रभु आपण मन को प्रचुर आशीर्वाद दिंतु। प्रभु इच्छा हेले पुनर्बार आगामी एपिसोड देखा से पर्यंत प्रभु आपण संगे रुहतु। जदि आप एपर्यंत ये चैनल को सब्सक्राइब करना आप सब्सक्राइब कर दिंतु बेल आइकन को दाबी दिंतु जपरी आगामी अन्य एपिसोड गुड़ाक शीघ्र आपण पाखे पहुंची पार। तेरे प्रभु आपण सहवर्ती हूँ आम मैंने आपण मान प्रार्थना करुअछु। प्रभु आपण मानकर सहवर्ती हूँ। आसत गोटे मुहूर्त प्रार्थना कर समाप्त करवा। प्रिय प्रभु तुमको धन्यवाद आज एपिसोड पाई धन्यवाद। दर्शक प्रत्येक प्रिय बंधु मान को आशीर्वाद कर वाक्यर गभीरता सत्यता बुझापी आम को शक्ति दियो। हाँ प्रभु तुमरी आगमन सन्निकट से जाग्रत हो अपना वस्त्र रक्षा करू करू तुमरी आगमन उठाई नियाजे आम को योग्य कर से महाक्लेश पड़ा दियो ना भंड भाववादी मान रक्षा कर मंद आत्मा रक्षा कर आम जीवन पवित्र कर तुमरी हस्तरे समर्पित हेली। प्रभु प्रत्येक प्रिय दर्शक मान प्रार्थना करुच्ची प्रत्येक को आशीर्वाद कर दियो जीशुकर पवित्र नाम मागिलु पिता आमीन आमीन। धन्यवाद प्रिय बंधु प्रभु आपण को प्रचुर भाव में आशीर्वाद करतु। तेज आज ये रोचे आगामी एपिसोड पुनर्बार देखा से पर्यंत प्रभु आपण